Assalamu alaikum Nazeen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shikri. Nazeen, Pakistan continues to be the biggest victim of terrorism. आज एक बार फिर मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया पारा चिनार में बम धमाका, और उसमें तकरीबन कहा जाता है कि 20 जानें ज़ाया हुई और साथ साथ 30+ फिगर्स दिए जा रहे हैं, जो कि ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है। 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। दहशतगर्द ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान, जो कि हम पिछले पूरे 2 साल में नेशनल एक्शन प्लान जब तश्कील दिया गया उसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश की गई, तब तक इस पे पूरी डिबेट होती रही कि नेशनल एक्शन प्लान के वो जो नुकात थे और उन पर कितना अमल दरामद हुआ। आज को फिर हम उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं जहां पर हम सवाल ये करते हैं कि जी 2 साल में क्या रिफॉर्म्स किए गए, नेशनल एक्शन प्लान के कितने पॉइंट्स पे अमल दरामद हुआ, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि फंड करने की जिनकी बात की गई है थर्सडे सेनेट के इजलास में कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उनका भी हाथ है, हाउएवर कि 100% पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। उस पर भी आज हम प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, और साथ साथ कि हमारी वो स्ट्रैटेजी और जो एक्शन देखना चाहिए वो क्यों नहीं नजर आता अब तक। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। सेकंड सेगमेंट में हम जरूर बात करेंगे क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो गुज़िश्ता रोज इनॉग्रल एड्रेस देखा और एक ट्रंप एरा जो एक स्टार्ट हुआ है, कितने चैलेंजेस उनके लिए होंगे, बिकॉज ही इज प्लेज्ड टू यूनाइट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। और साथ साथ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के भी हवाले से कहा कि द एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेक्टेड इटसेल्फ बट नॉट द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, और अमेरिका फर्स्ट जो उन्होंने जोर दिया है कि अब वापस से पावर जो है वो अमरीकी अवाम के हाथ में आ गया है। आज इस पर हम जरूर बात करेंगे, उनके लिए चैलेंजेस आगे किस किस हद तक होंगे, और अगेन पाकिस्तान और यूएस की जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमें नजर आई है ओवर द टाइम, उसकी बेहतरी के लिए क्या रोल और क्या हम उसमें देख सकते हैं होता हुआ। आज इस हवाले से स्टूडियोज में हमने दावत दी, हमारे साथ मौजूद है खान गुल मंदुखेल साहब, साबिक DIG हैं बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान, सीनियर दफाई तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आमिर राना साहब भी हम इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर कॉलमिस्ट और सहाफ़ी एनालिस्ट। थैंक यू सो मच आमिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सर मंदुखेल साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, आज फिर हम और गुज़िश्ता रोज़ ही हम बात कर रहे थे कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी जो इंसिडेंट था उसको 1 साल हुए थे, वो कल बरसी थी, और 1 साल के अंदर और रिलेटिवली पारा चिनार के हवाले से भी कहा जाता है कि 2016 में कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स जब बार बार इस जगह को, और 2015 में यहाँ पे भी ब्लास्ट हो चुका है पहले, किस तरह से देखते हैं सर दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, और क्या इंडिकेट करता है ये इंसिडेंट? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लें कि कितने अरसे के बाद ब्लास्ट हुआ है। इनकी बेसिकली बैकबोन तो आपने तोड़ दी हुई है। जहाँ तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने इनकी बैकबोन तो तोड़ दी है। वो जो इनकी नर्सरीज थी, वो जो इनकी क्या नाम है, जहाँ से इनकी ग्रूमिंग होती थी या इनको कैप्टिव रखा जाता था, वो सारे के सारे शेल्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। साल के बाद अगर एक ब्लास्ट होता है, तो इस तरीके से 1974-73 में हयात शेरपाओ वगैरह को भी ट्रांजिस्टर के अंदर बॉम्ब रख के क्या नाम है, दे मर्डर्ड हिम, यूनिवर्सिटी में जब किसी लेक्चर दे रहा था कहीं पे। तो ये इक्का दुक्का तो इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि मिसाल के तौर पे आज कोयटा हो गया, कल पेशावर हो गया, कहीं पारा चिनार हो गया। कुछ पारा चिनार में अपने क्राइसिस बहुत हैं शिया सुन्नी के, बहुत ज़माने से स्टार्टिंग बेसिकली मतलब ये शिया सुन्नी फसादात पाकिस्तान में स्टार्ट ही यहाँ से हुए थे। मेन हमेशा ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट रहा है, मतलब जहाँ तक सेक्टेरियन वायलेंस का है, जहाँ तक सेक्टेरियन वायलेंस है वो पारा चिनार बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी रहा है। 80s में से शुरू हुआ है सारा कुछ, और मतलब इसको एक ऐसा वो नहीं बना सकते आप, इसको एक बैरोमीटर या मतलब यार्ड से के दोबारा ये रिवाइव कर रहे हैं। इक्का दुक्का भी देखना पड़ेगा, कुछ दिन कुछ हफ्ते ये देख लें कि भाई और इसके बाद क्या होता है। बट मंदुखेल साहब, अभी अगर जिस तरह वो चौधरी निसार साहब भी कह रहे हैं कि इफ टेररिज्म इज ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, अगर नजर आ रहा है वो चीज, लेकिन दहशतगर्दों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की है। अब उनका एक जो अटैक होता है वो उसमें कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं।
कैजुअलिटीज़ पहले कम हो रही थी। ये जो आपका क्या नाम है, इसके साथ ये इस्लामाबाद होटल जो है F8 में, इधर कितने पुलिस वाले एक रात को 8 बजे के करीब कितने इकट्ठे जो बैठे हुए थे, सारों को मारा था। मेरा मोर देन 50-60 थे। ये जो इस्लामाबाद होटल पुराना वाला था, इसके पास इंसिडेंट्स अभी ये जो है ये इक्का दुक्का, इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अपना काम नहीं कर रही हैं। दे आर लिटरली आफ्टर दीज टेररिस्ट, जो भी हैं, जिस कलर के भी हैं, जो भी आदमी हैं। लेकिन आप इसको अभी चंद दिन देख लेते हैं कि इसके बाद और क्या होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि भाई ऑल इज वेल, और मतलब द फोर्सेस आर डूइंग देयर जॉब। राइट डॉक्टर मारिया, इस इंसिडेंट पे आपके इनिशियल कमेंट्स अगेन, और इज इट अ रिमाइंडर दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ ऑन टेरर फ्रंट? देखिए, मेरे ख्याल से इसको 2-3 चीज़ों से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप देखें कि ब्लास्ट हुआ किस तरह की इसकी नौयत थी और इसके मकासद क्या हैं। पहली बात तो ये कि ये आपकी सब्ज़ी मंडी में हुआ है, और सब्ज़ी मंडी पाकिस्तान में तकरीबन 70% जो है अखवान के पास है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस वक्त जब आप अपने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है कि जो लोग अभी तक पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं वो डॉक्यूमेंट हों, चाहे वो नादरा के ज़रिए हों, चाहे वो आपकी सिटीज़ के अंदर आप उस पर काम कर रहे हैं। और जाहिर है इसमें ना सिर्फ आपका जो है टेररिज्म के साथ लिंकेज है, इसका आपके साथ ड्रग्स के साथ लिंकेज है, इसमें आपका बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर इशू है। इस वक्त रोज़ाना पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 1 लाख अफगान रेफ्यूजीज़ या अफगान जो जिनको कहते हैं इकनॉमिक माइग्रेंट्स रोज़ाना पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और सिर्फ 90 दस्तावेज नहीं। अब आप इसके मद्दे मुकाबले जब देखते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो आपके लीगल गैप्स हैं आपको इनको कवर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको प्रेशर डालना पड़ेगा अफगान हुकूमत के ऊपर, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की हैं। एक तरफ तो आपको ये कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक तालिबान एकदम जो है एक्टिवेट हुई है। अटैक जो आईईडी रखा गया है वो आपकी सब्जी मंडी में रखा गया है, जहां अफगान रेफ्यूजीज का कनेक्शन ज्यादा है। तीसरी तरफ आपके मुल्क में दोबारा, क्योंकि आपकी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी वो ये थी कि आप बिला इम्तियाज उन तमाम लोगों के खिलाफ काम करेंगे जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी या दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो आपके खिलाफ उन्होंने काम किस तरह किया कि जी सेक्टेरियन वायलेंस के ऊपर, कि जी हम शियों के खिलाफ काम करें। देखिए, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो है एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहती थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ उन्होंने काम किया। अब वो आपकी एक और फॉल्ट लाइन, पारा चनार में दोनों तरह के आपके पास एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो शिया साइड से भी हैं, जो सुन्नी साइड से भी हैं, जो हाँ आप इसको देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको जानबूझ के एक्टिवेट करना इस एरिया में, ताकि जो अंडरटोन है सेक्टेरियनिज्म की वो आपकी कंट्री के अंदर दोबारा पैदा हो, और एक तरीके से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। क्योंकि अगर कुछ ग्रोह ये समझते हैं कि रियासत उनके लिए काम नहीं कर रही या रियासत उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, तो यकीनी तौर के ऊपर आपके मुल्क के अंदर कोई बेहतरी नहीं होगी। इसी तरह जब आप इसी कनेक्शन को कराची के साथ लिंक करते हैं, जो आपका जो टेरर नेटवर्क्स होते हैं वो नेटवर्क्स में काम करते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब उनको बहुत हद तक दोबारा अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे गैप्स थे, जो ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने ट्रेडिशनली नहीं देखा उस तरह, तो उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। अगर आप दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात को देखें जो तारीख में या मतलब थोड़े कुछ अर्सा पहले भी हुए हैं, उनमें आप देखेंगे तो सब्जी मंडी जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरियाज हैं, आपने उनको काबू किया है, तो उन्होंने सब्जी मंडी जो उनके हाथ में है, पाकिस्तान को इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो पश्तून आबादी है उसके ऊपर बड़ा गलत तासुर पड़ता है, क्योंकि जो बाकी पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि ये शायद अखवान और पश्तून में फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी है, आपकी एथनिक आइडेंटिटी है, आप उसको लैदा करें, और जो सिक्योरिटी के साथ जो मसाइल हैं उनको लैदा करें, और अफगान हुकूमत से बात करें, इसके ऊपर NDS से बात करें, और इस पर वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करें। राइट आमिर साहब, प्रेशर वो क्रिएट कर सकेंगे हम अफगान गवर्नमेंट पे? और देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस ताल्लुक़ की समझ नहीं आई कि अफगान रेफ्यूजीज़ के मूवमेंट का दहशतगर्दी के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है। दूसरा, मेरे लिए ये बड़ी चंबे की बात है कि पाकिस्तान की सब्ज़ी मंडियाँ अफ़गानों के कंट्रोल के अंदर हैं। तीसरा, मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे आर्गूमेंट दिया गया 1 साल के बाद अटैक हुआ। अब कल ही सेनेट के अंदर बताया गया कि 1100 कुछ हमले हुए, उसके अंदर सारे कुछ सब्ज़ी मंडी के ऊपर नहीं हुए, उसमें यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, नादरा के ऑफिस भी हैं। नहीं, मैं मुझे बात कर लें, आप उसके ऊपर ठीक।
तमाम बड़े हाई प्रोफाइल अटैक हुए, उसके अंदर शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। छोटे हमलों के अंदर कमी वाक़या हुई है ज़रूर, वो 28% कमी है, वो बड़ी सिग्निफिकेंट उसके अंदर कमी है। ठीक, ये डिक्लाइन को कहना कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मेरा ख्याल है कि ये फिर हम गलती कर रहे हैं अपनी थ्रेट परसेप्शन के अंदर। ख़तरा वहीं पे है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये कि जो इलाके दहशतगर्दों के कब्ज़े में थे वो उनसे हासिल कर लिए गए हैं। अभी चंद एक पॉकेट्स हैं जो अभी क्लियर होना बाकी हैं, लेकिन उनके नेटवर्क्स अभी तक वैसे ही इंटैक्ट हैं। जब ज़रब शुरू हुआ था तो कुछ नेटवर्क बॉर्डर के उस तरफ चले गए और कुछ पाकिस्तान के अंदर आ गए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट है पिछले साल, वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर बता रही हैं कि जो नए उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए हैं वो बॉर्डर प्रोविंशियल बॉर्डर्स के ऊपर बना रहे हैं। इवन के मीडिया के अंदर भी वो सेंसिटिव रिपोर्ट लीक हो चुकी हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस की कि कहाँ कहाँ पे किन किन इलाकों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कैंप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये आंखें कबूतर की तरह बंद करने से मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी आप इसको मसले को दोबारा एक संजीदगी की तरफ ले जाएंगे। हमें पता है यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे टीटीपी का मसला नहीं है। हमें पता है कि टीटीपी बहुत कमज़ोर हुई है 2 सालों के अंदर, लेकिन उसके साथ नए ग्रुप फिर उभर के सामने आ गए हैं। जमातुल अहरार बहुत मजबूत हो गया है, उसने टीटीपी का पूरा ह्यूमन रिसोर्स उसने अपने अंदर जज्ब कर लिया है। हमें पता है कि सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो लश्कर जंगवी का एक नया सामने आ गया है। कोई ऐसा नहीं है सेक्टेरियन वायलेंस कम हुआ, ये नहीं है कि नया पैदा हो गया। कंटिन्यूटी, इंटरवल, जो ट्रेंड पैटर्न्स हैं टेररिज्म के, उनके ग्राफ जो है बहुत सादा हैं, उनको समझने में इतनी पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। वो एक कर्व की तरह चल रहे हैं, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं। उसके लिए जो प्रायोरिटी जो रियासत की बार बार हम कहते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जब आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, देखिए गवर्नमेंट क्रेडिट क्या लेती है नेशनल एक्शन प्लान का, जो आपके वज़ीर दाखिला हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का तो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने सारे सेल फोन चेक कर लिए हैं, सारी सिमें चेक कर ली हैं, सारी आईडी कार्ड चेक कर लिए हैं, उसके अलावा तो क्रेडिट कोई नहीं लेते। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल कहाँ के ऊपर हैं, इसको मेरा ख्याल है कि चीज़ों को उनके राइट पर्सपेक्टिव में जब तक नहीं रखेंगे, वो इसलिए ज़रूरी है। ये बड़ी अहम जंग है पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए, बका के लिए, हमारी आइंदा नस्लों के लिए। अगर हम इसको गलत पर्सपेक्टिव देंगे और चीज़ों को अदाद शुमार को मैनिपुलेट करेंगे, आप ना तो इस मुल्क के साथ, ना इस अवाम के लोगों के साथ, ना इस मुल्क के इदारों के साथ। चौधरी निसार साहब जिन्होंने सेनेट में कहा कि 2013 से लेकर अब तक 4 सालों में 4,613 4,613 लोग जो हैं वो मारे गए 5,321 टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स में। दैट्स व्हाट ही कोटेड। मैं अलीना 2 बातें करना चाहूँगी। आमिर ने तो बड़े आराम से 2 बातें बड़ी वाज़ेह तरीके से कही और उनका कि जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखें, बात दरअसल ये है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, बतौर रियासत काम करते हैं, आपने कि जी एरिया आपने क्लियर कर लिया। अगर आपने एरिया क्लियर कर लिया तो आप ये बात देखना चाहेंगे कि वहाँ दोबारा दहशतगर्द ना आए। इस केस में तो पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि जी हमने शियों के ख़िलाफ़ किया। उन्होंने कहा है कि जी ये लोग जो हैं टारगेट करें पाकिस्तान को दोबारा। टीटीपी का जो कनेक्शन है एनडीएस के साथ, जो कनेक्शन है अफ़गानिस्तान के साथ, उसमें कोई दूसरी राय नहीं मौजूद। इसके साथ साथ जहाँ बात है अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, जब आपके पास 1 लाख बंदा रोज़ाना अंदर दाखिल हो रहा है, अफ़गानिस्तान में अभी तक अमन तो नहीं हुआ है। अगर अमन हो गया है, तमाम अफ़गान जो है बहुत बेहतर लोग बन गए हैं, कोई दहशतगर्दी वहाँ नहीं हो रही है, फिर तो आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि और माशी बुनियादों पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मंशियात, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और पाकिस्तान के अंदर बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ जो आपकी इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं उनको भी देख रहे हैं। आपने जो कहा वो दुरुस्त है कि आपको इंटरनल लेवल पे भी फोकस करना पड़ेगा, लेकिन आप इसके साथ साथ ये नहीं कह सकते कि इनका कनेक्शन नहीं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक पाकिस्तान की सब्ज़ी मंडियों का ताल्लुक है कि जी क्या वो अफवानों के हाथ में हैं या नहीं है, ये इसके ऊपर भी स्टैटिस्टिक्स बड़े वाजे हैं। इसमें यह बात नहीं कि मैंने कही है या किसी और ने कही है।
یہ آپ کے سیکیورٹی لیپس ہوتے رہے. اور اس سے پہلے اگر آپ کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھیں, آپ کے جو اٹیکس ہیں وہ پبلک پلیسز کے اوپر ہوتے رہے, جس میں آپ کی سبزی منڈی, جس کے اوپر میرے خیال سے ڈی آئی جی صاحب زیادہ بتا سکیں گے کہ آپ کی سیکیورٹی ڈیٹیلز ہوئی ہیں, اس کے اوپر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کام کیا تاکہ یہ جگہیں جو وہاں آپ کی عوام زیادہ جاتی ہے اس کو آپ محفوظ کر سکیں. لیکن جہاں بھی پبلک ایریاز ہوتے ہیں وہ سافٹ ایریاز ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہر مہینے تقریباً 500 سے زائد, ایک وقت میں 500 سے زائد مختلف قسم کی دہشت گردی کی اٹیمپٹس بھی تھی, اور ان اٹیمپٹس کو آپ نے آہستہ آہستہ کم کیا. کچھ عرصہ پہلے آپ کی صورتحال ایسی تھی جہاں کچھ تھے, اب کچھ مہینوں کے بعد, اور ظاہر ہے اس میں یہ کہنا کہ ایک دہشت گردی کا انسیڈنٹ کم ہے, یقینی طور پہ نہیں, ٹھیک ہے, ایک بھی بہت زیادہ ہے, لیکن آپ جو ہے اس کو ڈسریگارڈ اس طرح بات چیت جو ہے نا, میں بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بیک آف دا بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عامر صاحب, میں ایک اور چیز چودھری نثار صاحب نے جو سینٹ میں کہی تھی, اور بلیغ الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کو مینشن کیا تھا کہ 100% پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ایکوریسی کے ساتھ کہ جو فنڈنگ سورسز ہیں فار ٹیررزم ان پاکستان, اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, کہ فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ہے وہ بڑا ہاتھ ہونے کا ذکر کیا گیا. بالکل, اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فنڈنگ کے اندر کچھ چینل جو ہیں اس کو فنڈ کرتی ہیں, ایجنسیز کرتی ہیں, افغان بھی کرتے ہوں گے, انڈین بھی کرتے ہوں گے, اس کے طریقے بھی بہت زیادہ پیٹرنز آئیڈینٹیفائڈ ہیں. 2 بلیک ہولز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, کوئی ایک 7 بلین کا ہے جہاں سے منی ہمیں نہیں پتہ, کرمنل بھی ہے, ٹیررزم کو بھی جاتی ہے, اور تمام اس کے بینیفیشریز ہیں, اور یہ جتنی انڈاکومنٹڈ اکانومی, یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت واضح ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے ان گروپس کے پاس میجر ہیومن ریسورس, فائنینشیل ریسورس کے سپلائی لائنز کیا ہیں. اس میں کچھ گرے ایریاز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی ضرور کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسے کہیں کہ چونکہ ایک چینل فنڈنگ کا, ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی چینل فنڈنگ کا ہے, اس کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, گروپ جو ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں گے اور ایلیمینیٹ ہو جائیں گے, ویپوریٹ ہو جائیں گے, تو اس کو کر کے دیکھ لیں. لیکن مسئلے کی پیچیدگی کو دیکھنا سوچنا بڑا ضروری ہے. پاکستان نے ویزا رجیم لاگو کر دی ہے بارڈر کے اوپر, افغانستان کے اندر بہت انسٹیبلٹی ہے. پاکستان کا پوائنٹ یہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے اب بات کرنے دیں, میں نے آپ کو نہیں کیا, نہیں مجھے دیکھیے, مجھے بات مکمل کرنے دیں. پاکستان کا جو پورا بھی فوکس ہے, اور بالکل رائٹ فوکس ہے, کہ اپنے ویسٹرن بارڈر کو سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے. بہت سارے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, اس سے کتنا فرق پڑے گا وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گروپ ادھر بیسڈ ہیں اس میں سے یہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ کتنے گروپوں کو وہاں پہ انہوں نے لنک کیا, جن کو سپورٹ ہے, اور بہت سارے ہیں جن کو سپورٹ نہیں ہے. کمپلیکس میٹر ہے, ان گروپوں کے آپس میں تعلقات ہیں, ادھر نیٹ ورکس ہیں, ان کے سپورٹ نیٹ ورک ہیں. اس کا ایک ڈائمنشن ہے کہ کوپریشن افغانستان کے ساتھ ہونی چاہیے اگر آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھے ہیں وہاں پہ برے ہیں. یہ ڈیبیٹس کو, اور یہ اس کے اوپر بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی بہت واضح ہے, اور میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں بڑی پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, تھریٹ پرسیپشن کو ایکوریٹ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ جو حملہ ہوا بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیسیفکلی ایک سیکٹیرین کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا, اس لیے کہ وہ وہاں پہ وہ جا کے لڑتے ہیں. یہ پوری ایک پولیٹیکل, ایک ایڈیولوجیکل ڈائمنشن ہے. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس خطرے کو مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹیریٹریز, علاقوں کو لینا بہت اہم تھا. ہمیں پتہ ہے اس کے اندر ہمیں 14 سے 15 سال لگے ہیں دہشت گردوں سے کو علاقے دینے میں اور ان سے علاقے لینے کے اندر. اب جہاں پہ ریاست کے اداروں نے انکروچ کرنا ہے, جہاں سے ان کی ریٹ کو ختم کرنا ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل ڈومین ہے, آپ کے نظریہ ہے, آپ کی نیشنلزم ہے, آپ کا مذہب ہے. اس کو اگر آپ مکس کرتے رہیں گے, کو مینیپولیٹ کرتے رہیں گے, آپ غلط کریں گے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. رئیس مندوخیل صاحب, یہ 2 سال میں ہم نے ریفارمز جن کی باتیں ہم کرتے آئے اور جو ریفارمز دیکھنے تھے, کس حد تک آپ کو ریفارمز نظر آئے؟ کیونکہ اگین وہی بلی بات آ گئی ہے کہ ملٹری کورٹس کو ویدر ریسٹور کیا جائے, اس پہ وہ پارٹیز جو ہیں وہ کنسنسس, اب اس کی باتیں کی جا رہی کہ ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے. ڈو وی نیڈ اے پیرل سسٹم, جوڈیشل سسٹم؟ میں تو پہلے دن سے ہی اپنے ٹویٹس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے ہی, اور آج بھی یہی کہوں گا کہ پیرلل سسٹم آپ کو خاص کر سندھ میں ہے. سندھ پولیس کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے کہ یو سٹارٹڈ آسکنگ all the favors that you could get from MQM Altaf Hussain.
الطاف حسین نے جو 1980s سے برتیاں شروع کی ہیں، سارے کے سارے پولیس والے جو ہیں وہ ابھی آ چکے ہیں اوپر لیول پہ، ایس پی، ڈی آئی جی وغیرہ لیولز پہ. اچھا وہ الطاف حسین کے تھے، اور دوسری طرف پی دونوں نے ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے سندھ میں. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے، پولیس ہے ہی نہیں آپ کی، یہ بیسیکلی مافیاز میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. اس سے پہلے جو 2008 کے بعد کڈنیپنگز اور رینسم کی یہ جتنی بھی وارداتیں ہوتی تھی، چونکہ میں تو وٹنس کر چکا ہوں نا سارا کچھ، اس میں صحیح طریقے سے آرگنائز طریقے سے پولیس والے سادہ کپڑوں میں کرتے تھے. ایک دفعہ پہلے، بہت پہلے 1995 میں ایک صاحب لگے تھے، میرے باس بھی رہے تھے، جی معین الدین صاحب. جی معین الدین صاحب کا تو یہ حال تھا کہ ان کے اپنے ہمسایہ کو کسی نے کڈنیپ کیا اور کڈنیپ کر کے سی آئی اے سینٹر میں کراچی میں بند کیا. اپنے آئی جی جو بات آئیلینڈ میں آئی جی کا بنگلہ ہے کراچی میں، اس بات آئیلینڈ کے قریب سے کوئی ٹائکون تھا، اس کی بیوی گئی ہے تو آئی جی صاحب کو کہا، آئی جی صاحب نے کہا یار امیر لوگوں کو پیسے دے دو. ان کو پتا تھا کہ سی آئی اے سینٹر میں انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ تو حالت تھی 90s سے، یہ حالت ڈیولپ ہونی شروع ہوئی ہے. اور ابھی جو 2008 سے 13 تک تھا، آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ آپ just walk into the shop and you could get 100 SIMs. یہ کس وجہ سے کیا گیا تھا؟ انٹیریئر منسٹری نے یہ اس لیے رکھا تھا تاکہ مطلب آپ ایک فون کریں، ہاں جی یہ میرا سم ہے، یہ میرا نمبر ہے. وہ اس وجہ سے کیا ہوا تھا تاکہ آپ جتنے سم لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹریس ہی کوئی نہ کر سکے. اور یہ کڈنیپنگ اور رینسم اور مطلب جتنا کچھ ہے، یہ لٹرلی ایک آرگنائز طریقے سے مافیا سٹائل میں پورے کا پورا کراچی میں چل رہا تھا. پاکستان میں سوری ٹو انٹرپٹ ہیئر، شوکت یوسف زئی صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں آن ٹیلی فون کال. السلام علیکم شوکت صاحب. جی وعلیکم السلام. شوکت صاحب، ہم بلکہ ڈسکشن میں یہی بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی جو 2 سال کے عرصے میں ہم نے امن و امان کی صورتحال دیکھی پاکستان میں، اور آج پھر ہم کل باچا خان یونیورسٹی انسیڈنٹ کی جو 1 سال ہو گیا برسی کا ہم نے ذکر کیا، اور آج پھر پارا چنار میں دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. کیا کہیں گے سر، دہشت گردی کے یہ واقعات جو ہیں اس میں واقعی چودھری نثار صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ کمی آئی ہے، کمی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمجھتا ہوں کمی تو بالکل ڈیفینیٹلی آئی ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے ہر دوسرے دن ایک دھماکہ سننے میں دیکھتے تھے اس کو، تو اب تو کافی بہتری آئی ہے. لیکن ظاہر ہے یکا دکا واقعات جو ہے وہ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ کچھ دہشت گرد ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمر توڑ دیا ہم نے، وہ اپنے پریزنس شو کرنے کے لیے اس طرح کے یکا دکا دھماکے کر لیتے ہیں. اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کچھ ہیں دہشت گرد ابھی تک ہیں جن کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی ہے. لیکن اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ جو ضرب عضب ہوا ہے اس کی وجہ سے جو سیٹل ایریا میں یا فاٹا کے اندر جو امن آیا ہے، اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں ہماری پاک فوج نے، سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے. ان سب کا یہ رول بنتا ہے اور ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ابھی بھی ہمیں یہ جنگ جاری رکھنی ہے، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ دھماکے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی اپنی پلاننگ ہے، وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. دشمن کی اپنی پلاننگ ہے، فوج کی اپنی پلاننگ ہے. اور ظاہر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے حکومت کی کہ یہ جو دھماکے ہیں دوبارہ نہ ہوں. لیکن ظاہر جب سافٹ ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے سافٹ ٹارگٹ کا کو نشانہ بنا لیتے ہیں. بٹ شوکت یوسف زئی صاحب، کہاں ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے وہ لوپ ہولز کیا ہیں جن کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے، جو دہشت گردوں کو بظاہر نظر آ رہے ہیں اور بار بار وہ ہمیں وہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، ری آرگنائز ہو رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ دوبارہ آرگنائز ہو سکتے ہیں. یہ جب یہ آرگنائز تھے تو آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ دھماکے ہوتے تھے. اب یہ آرگنائز نہیں ہے، یہ اسکیٹرڈ ہیں، ڈسپرس ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو فاٹا کا ایریا ہے، پاک فوج میں تو آپریشن کرنا، لیکن باقی جو چیزیں وہ آپ کو پتا ہے کہ انتظامیہ ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اگر آپ ان کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومت ہو، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور ان کو وہ ساری سہولتیں دینی ہے جس سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے.
अभी आप फाटा में जाएं तो फाटा में आपको क्या नजर आएगा? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देखें, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अब बुरा हाल है वहाँ पे, कोई पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, सड़कें वहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तालीमी इदारे नहीं है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिनको आपने एड्रेस करना है। अभी ये चूंकि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप रिजल्ट मांगते हैं तो इनको आप डिक्लेयर करें, सूबे के साथ जम करें, ताकि सुबह उसकी बागडोर संभालें। अब ये कि हमारे करीब रहते हैं, वहाँ पे हमारे कोई रसाई नहीं है, ना हम कोई वहाँ पे इख्तियार रखते हैं, लेकिन उससे मुतासिर जरूर हम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर हमने इलाके में अमन लाना है तो मेरे ख्याल से बेहतरीन मौका है हमारे पास कि इसको सूबे में जम किया जाए फाटा को, और वहाँ पे उसी तरह तरक्की दी जाए जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को दी जा रही है। राइट शौकत साहब, आखिर में चूंकि आज हमने यही देखा कि बड़ी मुश्किलों से जख्मियों को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर के अस्पताल में, लेडी रीडिंग अस्पताल और CMH में। मुझे बताएंगे कि वहां पर इस वक्त क्या फिर सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है? आपने एमश्योर विजिट किया होगा। हम बात कर रहे थे कि अब तक मतलब पेशावर में भी एक बर्न सेंटर भी नहीं है, तो इस वक्त जख्मियों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है या सहूलियात दी जा रही है? देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में काफी अरसे से धमाके होते रहे हैं। यहाँ के हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, यहाँ का अमला ट्रेन है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होती है। जब भी कोई इस तरह के वाकयात होते हैं, चाहे फाटा में हो चाहे सिटल एरिया में हो, और जब उनको लाया जाता है तो उनके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, वो इशू नहीं होता है। लेकिन ये इशू जरूर है कि फाटा के अंदर क्यों नहीं इस तरह एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, उसमें कोई फैसिलिटीज आपको नजर नहीं आई सिवाय इसके कि छोटी मोटी। तो ये चीजें हैं जिसपे फेडरल गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। वजीर दाखिला बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन वजीर दाखिला को आज तक तौफीक ही नहीं हुई कि किसी धमाके में वहाँ मौजूद की अपनी जाहिर करे, वहाँ पे जाए, उसका जायजा ले। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको वजीर दाखिला अगर समझते हैं तो उनको एड्रेस करने की जरूरत है। राइट सर, भाई समझते हैं उनको किसी हल की जरूरत है, हम हाजिर हैं, लेकिन ये कि ये उन्होंने करना है या तो हमारे हवाले करें या कोई और इसके लिए सिस्टम बनाए। ठीक है, थैंक यू सो मच शौकत साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मुझे दोबारा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सर, अब दहशतगर्दों के खिलाफ जो एक फर्म एक्शन होने की जरूरत है, जो हाँ, मैं एक चीज ये सब मतलब अंडरस्टूड है कि आपको इस वक्त जब तक टोटली आप बिल्कुल सेफ ना हो जाएं, जिस तरीके से वो फिर मैं बात रिपीट करना हूँ कि ट्वीट में मैंने किया था या करता रहता हूँ, मैं उसमें ये कहता हूँ कि भाई जब तक कि आप 100% अपने आप को रिवर्स ना कर दें टू प्री ज़िया पीरियड, तो उस वक्त तक आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते मिलिट्री और रेंजर्स की हेल्प के बगैर पूरे मुल्क में। इतनी आपने नर्सरीज बना के इनको इतना टेररिज्म को इतना फैला दी है हर जगह, और उसके साथ आपकी पॉलिसी कुछ नहीं है। अभी फाटा की बात आपने उठाई, अभी फाटा के 70 इयर्स हो गए, उसका फेट अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सिविलियन गवर्नमेंट्स का ये हाल है। ये तो शुक्र है कि कोई अर्बन एरिया ऐसी जगह पे नहीं है, वरना डिसीजन ये लेने में इतने कमजोर हैं कि किसी चीज का नहीं ले सकते। पहले दिन जिस दिन ये टाइम इसका पूरा हो रहा था, टेन्योर पूरा हो रहा था रेंजर्स का और मिलिट्री का सारा कुछ, तो मैं ये कोर्ट्स का, तो मैंने यही कहा कि भाई ये इसको मत अनडू करो, इसको कंटिन्यू रखो फॉर द रीजन कि आपको जरूरत है। ये कहते हैं कि जी प्रोसिक्यूटर्स और फलाना, प्रोसिक्यूटर्स को और जजेस को जितनी मर्जी ये बातें कर लें, अगर $200 बिलियन भी ये दें रुपीस दें सालाना, तब भी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। ये इसलिए इस वक्त बेहतर है, मिलिट्री कोर्ट्स ऑलरेडी बैरिकेटेड जगह पे हैं, सारे के सारे ऐसी जगह पे हैं कि जिनको जहां से उठा के टेररिस्ट को ला के खड़ा करना और वो करना है। इनको बस ये पैसे कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे, लेम एक्सक्यूजेस हैं, सारा टाइम पास करने वाली बात है। इसको कंटिन्यू रखें टिल यू मतलब लिटरली एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। जिस दिन आप चले बहरहाल, अब वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी आते हुए US प्रेसिडेंट ने अपने कल इनॉग्रल एड्रेस में मारिया अब बात की है कि जी सिविलाइज्ड वर्ल्ड को वो इकट्ठे करेंगे अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा है कि वी विल इरेडिकेट इट फ्रॉम द कंप्लीटली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ।
कैसे देखते हैं अमेरिका फर्स्ट का एक तो ये नारा एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई ये तो पूरे अरसे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे रहे, लोगों को कुछ नहीं इसमें मिला, लोगों की प्रोटेक्शन नहीं नजर आई, तो एक प्रॉमिस नजर आता है टू द अमेरिकन्स एंड डू यू सी इट एज अ वार्निंग टू द वर्ल्ड? नहीं, मेरे ख्याल से बड़ी ये बैलेंस्ड उन्होंने बात की, क्योंकि इससे पहले जो है अमेरिका की तरफ से हमेशा जो है यूनिलैटरलिज्म नज़र आया है। अमेरिका ने लोगों पे जंगें मुसलत की हैं। अमेरिका ने ये कहा कि यहाँ हमारा ख्याल है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और उसके बाद एक जंग आयद कर दी। इसमें जहाँ रेडिकल इस्लाम की बात है वो तो आप तकरीबन हर एक जगह, चाहे आपकी मुस्लिम दुनिया है या जो भी आपकी स्टेट्स हैं, वो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने इस्लाम का नाम ज़रूर लिया इसके ऊपर, लेकिन हकीकत यही है कि आपके पास मुख्तलिफ ग्रोह ऐसे हैं जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और शिद्दत पसंदी कर रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं। इसमें जो खुशाइंद बात ये कि उन्होंने कहा जी मैं अलायंस देखूंगा, यानी कि जो इससे पहले वाले इत्तेहाद था उनको भी देखूंगा, और इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि यकतरफा अमेरिकन फैसला होगा। हमेशा अमेरिका की तरफ से जो दुनिया के लिए मुसीबत बनती रही है बात, वो ये है कि अमेरिका ने इस बात का फैसला किया कौन दहशत गर्द है, अमेरिका ने इस बात का फैसला किया कि वो किस तरह उसके खिलाफ मुहिम जोई करेगा, और उसके बाद फिर उसने जंग और मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, चाहे उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, चाहे उसने CIA को इस्तेमाल किया, चाहे उसने ऐलान जंग की। इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक बेहतर बात है, ये अमेरिकन पॉलिसी को रिट्रैक्ट करेगी एक लिहाज से। और अगर आप कहीं भी इत्तेहाद की बात करते हैं तो मुज़ाकरात उसमें एक अहम और कलीदी किरदार अदा करते हैं, चाहे उसमें आप मुसलमान ममालिक के साथ करें या दूसरे लोगों के साथ, तो ये तो एक बेहतर बात है। दूसरी बात ये कि जब अमेरिका फर्स्ट की बात है तो हमारे खत्ते के लिहाज से, मैं बाकी दुनिया की बात नहीं करती, लेकिन हमारे खत्ते के लिहाज से दफाई एतबार से ये एक मेरे ख्याल से एक बेहतर चीज़ होगी, क्योंकि इस वक्त इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने 8 साल में हिंदुस्तान के साथ तकरीबन $63 बिलियन मतलब 63 माहदे ऐसे किए हैं जो तकरीबन $1 ट्रिलियन जो है तकरीबन मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर बटे हुए हैं, जिसमें दफाई माहदे थे, जिसमें F-16 की तैयारी जो है इधर थी, जिसमें अभी जो अग्नि 6 हिंदुस्तान जिसकी बात कर रहा है, या जो हिंदुस्तान का सबमरीन बेस्ड प्रोग्राम था, या हिंदुस्तान की न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के अंदर शमूलियत थी, उस सब के अंदर अमेरिकन दफाई इंडस्ट्री को मूव किया जा रहा था हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, और पाथफाइंडर प्रोजेक्ट के तहत ये तमाम चीज़ें आगे चल रही थी। अगर अमेरिका फर्स्ट का मतलब है तो जाहिर है ये तजारत, ये दफाई सनत हिंदुस्तान तक नहीं आएगी। इस बात का दोबारा अहाता किया जाएगा कि क्या इस खत्ते के अंदर डिस्टेबलाइज्ड है या नहीं। हाँ, इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, क्या तमाम सनतें वापस अमेरिका में चली जाएंगी? यकीनी तौर पे नहीं, क्योंकि जो अमेरिकन सनत रही है 1945 के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो हमेशा दफाई सनत रही है। अमेरिका ने कभी कपड़े नहीं बनाए, ना आपको कभी अमेरिकन कपड़े नजर आए हैं, ना अमेरिकन कंज्यूमर आइटम्स बनाते रहे हैं। अमेरिका हमेशा R&D में रहा है, अमेरिका हमेशा जो है दफाई सनत में रहा है, लेकिन जो इंटरनल डायनामिक्स उनके तब्दील हुए, जिसको वो एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको वो सर फहरिस्त आ गई और जो दफाई इदारे थे वो पीछे चले गए, तो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें कमी आई। ये मुश्किल फैसले ज़रूर हैं, लेकिन शायद ट्रंप की शख्सियत ऐसे है कि शायद वो ये काम कर सकें, और अगर ये करते हैं तो आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप प्रेजेंट करें अपने दो तरफा जो भी आपके मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसकी बुनियाद पर देखें कि आप क्या कर सकते हैं अमेरिका के साथ। राइट, आमिर साहब, डू यू सी हिज स्पीच एज लीडिंग टुवर्ड्स अ रेवोल्यूशन? क्योंकि एक वो उम्मीद एक जागती हुई नजर आई है, और ना सिर्फ अमेरिका के लोगों में बल्कि दुनिया के लोग भी उसको उसी तरह से देख रहे होंगे। आप देखते हैं इसको? नहीं, पॉपुलरिज्म की मेराज थी कल उनकी स्पीच, तो ये मुख्तलिफ पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, पॉपुलर लीडरशिप आ रही है। जो पॉपुलर लीडरशिप का मतलब है कि वो एक अनकन्वेंशनल विजडम के साथ और विजन के साथ वो आएंगे, तो ये तवक्को इनसे की जा रही है। इस रीजन के अंदर बिल्कुल ये बात ठीक है कि थोड़ा सा उनकी पॉलिसी में चेंज आएगा। एक तो उसकी कई वजूहात हैं। अभी पाकिस्तान की सूरत हाल वो नहीं है जो 9/11 पे री इंगेजमेंट के ऊपर थी। एक तो पूरा इंटरनेशनल प्रेशर था, अफगानिस्तान के तालिबान थे, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई थी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। अभी पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। CPEC चल रहा है, रशिया के साथ एक ओपनिंग मिली है पाकिस्तान को, पूरी इलाकई जो सियासत के खदोखात चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन वो नहीं है जो उस वक्त थी, और इसको हमें समझना चाहिए और उसको उसी तरीके से बारगेन और डील करना चाहिए जो हमारी इस वक्त स्ट्रेंथ है।
اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کا پورا ابھی فوکس آئے گا ایران کے اوپر، اسرائیل کے پرسپیکٹو میں، تو وہ یقیناً پاکستان کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اور بے تحاشا ہم 7-8 فیکٹر ہیں جن کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو مجبوراً پاکستان کو مراعات جس کو وہاں سے سگنل آ رہے ہیں ان سینٹیوائز کرنا پڑے گا، ان کو دینا پڑے گا، گریجولی ہونا پڑے گا. اب یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ اس کو کیسا کس دانش مندی سے اور اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈیل کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں کی چینج دیکھنے کے بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے اسلام آباد اور راول پنڈی نے اس بارے میں کیا تیاری کی. رائٹ، بٹ عامر صاحب اور بلکہ مندخیل صاحب، اوباما کے 8 سال، براک اوباما کے 8 سال، ان کی اچیومنٹس ورسز فیلیئرز آپ کو کیا لگتا ہے نظر آئے؟ دیکھنا اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے جس طریقے سے پاکستان میں تھی تھرو آؤٹ. 1947 کے بعد آپ اٹھا لیں کہ پہلا آدمی جو جس میں تھوڑی سی ہمت تھی یا پبلک اس کے ساتھ تھی، زیڈ بھٹو تھا. بھٹو نے آتے ساتھ ہی بیوروکریسی کی کمر توڑ دی، ادھر سب کچھ اپنے حساب سے کیا، اس نے ڈیسیجن لے سکتا تھا. مجھے 1945 ورلڈ وار 2 کے بعد اسٹیبلشمنٹ امریکن اتنی اس کی کنٹرول میں آ گیا تھا، سارا کچھ میڈیا اور بیوروکریسی کے کنٹرول میں سارا کچھ آ گیا تھا. انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، پوری دنیا کو انہوں نے اس بیوروکریسی کے ذریعے کنٹرول کیا. اب جو پیریڈ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ بیوروکریسی کو بھی اپنے جگہ پہ اپنے مقام پہ پہنچا دیں گے، اور جس طریقے سے ادھر زیڈ بھٹو نے پہنچایا تھا ادھر اپنی جگہ پہنچا دیں گے. اور میڈیا کو بھی آتے ساتھ ہی پہلے ڈیسیجن آپ نے دیکھ لیا کیا ہے ان کا میڈیا کے ساتھ. ابھی جو ہے امید یہ کی جاتی ہے کہ تھوڑا بہت چینج ایسا آئے گا جو لاسٹ 70 ایئرز میں ہم نے نہیں دیکھا. ایک پالیسی چلی آ رہی ہے، ایک آتا ہے بش آتا ہے تو وہی پالیسی ہے، پھر اس کے بعد کلنٹن آتا ہے تو وہی پالیسی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی رائٹ فرام دا ویری بگننگ 45 آن ورڈز، وہی ایک پالیسی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں. اوباما کے ورڈز آپ کو یاد ہیں کہ 8 سال پہلے کہ میں چینج چاہوں گا، گوانٹانامو کلوز کروں گا، یہ کلوز کروں گا، وہ کلوز کروں گا، جو کچھ بھی تھا الیکشن کی جو ریٹورک یا جو چیز بھی آپ کہہ لیں وہ اس کے علاوہ، اس کو پھر انہوں نے مزل کر دیا، اس جگہ پہ لے آئے پریزیڈنسی کو کہ جہاں وہ بیوروکریسی کے کنٹرول میں آ گئی. اب یہ امید پہلی دفعہ کی جا رہی ہے، میں تو ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے یہ بقایا کے لیے کچھ بہتر ہوگا، کچھ یہ پالیسیز چینج ہوں گی کہ بس آئل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آئل 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 تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ آئل کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی شکر ہے کہ آئل یہ اوباما کے لاسٹ پیریڈ میں، لاسٹ ایئرز میں اپنا ان کا کچھ شیل کا نکلا تو اس کے بعد یہ کچھ تھوڑا سے ٹھنڈے ہوئے. ادروائز وہی پالیسی چلنی تھی، وہی چیز ہونا تھا. اب امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ تھوڑا ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، خطے کے لیے، یہ سب کانٹیننٹ کے علاوہ مڈل ایسٹ کے لیے بہتر ہوگا. چونکہ صاف نیٹو کو کہہ چکا ہے کہ بھئی اپنے میں تمہیں کب تک پروٹیکٹ کروں گا، خرچہ دو تو پروٹیکٹ کروں گا، خرچہ دو تو پروٹیکٹ کروں گا. پہلے امریکن ہے، بائی امریکن، مطلب جابز فار امریکنز، ہر چیز امریکنز کی طرف لے جا رہا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا وہ جو اسٹیبلشمنٹ جو کام کراتی تھی وہ تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے. جو ابراہیم لنکن کے ورڈز تھے، گورنمنٹ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. بٹ مشرقی وسطی کے اسپیشلی اس حوالے سے کیا پالیسی ایکسپیکٹڈ نظر آئے گی؟ دیکھیں رینا، سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو آئیزس کی جو شروعات آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آئیں، اس کے علاوہ جو آپ کی سمندری راہداری کا مسئلہ تھا، چاہے اس میں انہوں نے خطے کے ساتھ، چاہے پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے یا ان کے پرانے درینہ تعلقات تھے سعودی عربیہ کے ساتھ یا باقی مشرق وسطی میں مختلف ممالک کے ساتھ، ان سب کو ایک طرف رکھ کے ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس میں ایک وقت میں آپ کو سیرین ریبلز کو بھی یہ فنڈ کرتے ہوئے نظر آئے، ایک طرف آئیزس کو بھی فنڈ کرتے ہوئے نظر آئے، دوسری طرف انہوں نے اس کو وڈرا کیا. یعنی ایک طرف آپ نے جنگ کو جگہ دی، دوسری طرف آپ نے اس کے خلاف کام کیا. اور پھر یہ ایسی جنگیں ہیں جو امریکہ ہمیشہ دوسروں کے پیسوں پہ جنگ لڑتا رہا ہے، لیکن یہ پچھلے 8 سال ایسے گزرے ہیں جہاں انٹیلیجنس ایجنسیز نے، CIA نے، ان لوگوں نے امریکن پیسوں کے اوپر ساری دنیا میں مختلف قسم کی جنگیں لڑیں دہشت گردی کے نام کے اوپر. اس سے آپ نے مختلف سٹرکچرز کو ڈی اسٹیبلائز کیا. بجائے اس کے کہ وہ سٹرکچر اسٹیبلائز ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ کے تعلقات ان ممالک کے ساتھ بہتر ہوتے، آپ کے تعلقات ایسے آگے جہاں سٹینڈ سٹل کے اوپر آگے. پاکستان کا بھی جو مسئلہ سلالہ کے بعد آپ دیکھیں، جہاں آپ نے کہا کہ جی ہم نیٹو سپلائی روٹس بند کرتے ہیں، وہ اس لیے تھا کہ وہ انٹیلیجنس کی لیڈ کے اوپر، سلالہ کے اوپر اٹیک کیے گئے تھے. یہ نہیں ہوا تھا کہ جو ریگولر فورسز تھیں وہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ دو طرفہ
دفعہ طریقے سے اس دہشت گردی کے خلاف وہاں کام کریں تھیں. ان تمام مسائل کی وجہ سے آپ کے پاس پوری دنیا میں ایک انسرٹنٹی تھی. یہ چیز ڈیفینیٹلی ریپلیس ہوگی, لیکن اب اس میں 3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو سمندری راہداری ہے اس میں جو بین الاقوامی معیشت ہے اس کے اندر کیا ہوگا, اس میں جو اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریشن دفاعی جو ہے وہ کر چکی ہے, جو شفٹ کر چکی ہے, جیسے فلپینز سے جو ہے بیسز نکل کے آسٹریلیا چلی گئی ہیں کچھ حد تک, اسی طرح ہندوستان کے اندر لاجسٹک سپورٹ ایگریمنٹ کیا گیا ہے, اس کا کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ اگر ہر خطے کو ڈیسٹیبلائز کریں گے, تو اگر آپ ہر خطے کو ڈیسٹیبلائز کریں گے تو دنیا میں معیشی ترقی کیسے آئے گی اور اسٹیبلٹی کیسے آئے گی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور اس لحاظ سے ٹرمپ کے اوپر جہاں بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈینجرس گیم بھی ہوگی کہ امریکہ میں کبھی پہلے نہیں ہوا کہ جہاں طاقت کے اندر جو تبدیلی ہے یا امریکن صدر کی تبدیلی اتنی رائٹس یا اندرونی خلفشاری کا شکار ہو. اور وہ اس لیے ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ جہاں دوسرے ممالک میں یہ انسٹیبلٹیز کرتے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی ابھی تک ٹرانزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور مطلب یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اگر انہوں نے CIA کے چیف کو کہا کہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی آپ منڈے تک چینج نہیں کر سکتے. یعنی یہ تو بالکل بچوں والی بات ہے کہ اب پاکستان میں دیکھیں جو اوباما ایڈمنسٹریشن تھی, جاتے جاتے آپ کی 7 اینٹیز کے اوپر ایک جو ہے کلغن لگا کے چلے گی. ٹھیک ہے, ہم اس کو جنگ کریں گے, ہم نکل آئیں گے. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے جس کو سسٹم آٹو کریکٹ کر رہا ہے. اور اگر یہ آٹو کریکٹ کرتا ہے, مسئلہ امریکہ کا یہ کہ امریکہ کے پاس اس وقت بین الاقوامی لیڈرشپ ہے. سو اگر اس لیڈرشپ کو وہ تھوڑا سا تحمل سے دیکھیں, بہتری کی طرف لے کے جائیں, امریکن لوگوں کے لیے لے کے جائیں, تو ظاہر ہے دنیا میں بھی تھوڑا سا استحکام آئے گا. عامر صاحب, things will not be easy for Donald Trump. بالکل ایسے ہی ہے, چیلنجز لائے ہیڈ. اور پاکستان سے جس طرح نواز شریف صاحب ورلڈ اکنامک فورم میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان دنیا سے امداد نہیں بلکہ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے, یہ مٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, یہ بڑا اچھی خواہش ہے, پچھلی گورنمنٹ کی بھی رہی, اس گورنمنٹ کی بھی رہی, اور نعرے کے طور پہ بڑی اچھی ہے. آپ کو یورپین یونین سے اسٹیٹس بھی مل جاتا ہے, آپ کو کنسیشنز بھی مل جاتی ہیں ٹریڈ کے لیے. اس کے بعد آپ کا والیوم کیوں آپ کا ایکسپورٹ کا اوپر نہیں جاتا, اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کی انڈسٹری کا بیس یہاں پہ کیا ہے, آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. کنسیشنز تو ہیں کاٹن کے علاوہ, اور کچھ ہماری ابھی تک سروائیو کر رہی ہیں اسپورٹس کی اور پرانی جو انڈسٹری ہے, ہم نے تو اس کو ابھی تک ایکسپینڈ نہیں کیا. کچھ لوگوں نے انڈیویجولی ہاں سافٹ ویئر کے اندر کچھ چیزیں کی ہیں, لیکن وہ سارا کسی بھی سرکاری سرپرستی کے بغیر ہوا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, غیرت مندی, تعاون, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. Right. Thank you so much for joining us. This brings us towards the end of the program. اور پروگرام کی ٹیم اور ادینہ شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.